अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बिलाल अहमद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे दोस्तों, ये दो ड्रा एक ही दिन में हो रहे हैं। इस बार 16 अक्टूबर को 750 प्राइस बॉन्ड, पाकिस्तानी प्राइस बॉन्ड 750 का ड्रा भी उसी दिन है, और थाई लॉटरी का जीटीएल का ड्रा भी उसी दिन है। मेरे दोस्तों, इन दोनों ड्राओं के लिए एक एक रूटीन लेके हाजिर हुआ हूँ। इंतहाई अपने ताई इंतहाई कारआमद रूटीनें हैं ये दोनों, मैं लेके जो हाज़िर हुआ हूँ। आगे आपके नसीब हैं। तो आए मेरे दोस्तों, देखें दोनों ड्राओं की एक एक रूटीन देखें। ये ले मेरे दोस्तों, बॉन्ड 750 के मतलब आज तक की ये रूटीन मुकम्मल अनब्रेक रूटीन है। आप देखें, सारी मिसालें लिखी हुई हैं। सबसे पहले 750 मुजफ्फराबाद से पहले 750 में खुला था 54, 83, 78। आखिरी इंसा 8, 8 से एक इंसा कम करके लिखा 7, 7 के साथ उसका घर शामिल किया 2, और बाकी इंसा शामिल किया 3। 7, 2, 3 इंसों हैं। इन 3 इंसों में से एक इंसा तल्लक आंकड़ा बनना था, आंकड़े में लगना था मुजफ्फराबाद 750 में। तो मेरे 267, 7, 216 खुली मुजफ्फराबाद 750 में, और 7 का इंसा क्रोज पे लग गया। उसके बाद मेरे दोस्तों, मुजफ्फराबाद से एक ड्रा पहले 750 में खुला 48, 61, 01। आखिरी इंसा 1, 1 से एक इंसा कम करके लिखा 0, 0 के साथ उसका घर शामिल किया 5, और 0 का बाकी यानी वो भी 0 होती है। ये 3 इंसे यानी से हमारे पास सिर्फ 2 इंसे आए, 0 और 5 का। इन 2 इंसों में से तल्लक आंकड़ा खुलना था मुजफ्फराबाद 750 में। तो 50, 39, 70 खुली मुजफ्फराबाद में। 50 का आंकड़ा जो खुला उसका सफ़ा इन 2 इंसों में मौजूद था। फिर मेरे दोस्तों 00, 45, 96 खुली मुजफ्फराबाद से पहले 750 में। आखिरी इंसा 6, 6 से एक इंसा कम कर लिखा 5, और फिर उसके साथ जब उसके घर और बाकी शामिल किए तो फिर 2 इंसे बने 5 और 0, और फिर 52, 64, 00 खुली मुजफ्फराबाद में। 52 का जो आंकड़ा खुला उसका सफ़ा भी इन 2 आंकड़ों इंसों में मौजूद था। मेरे दोस्तों, उसके बाद 85, 29, 54 खुली। आखिरी इंसा 4 आ गया, 4 से एक इंसा कम कर लिखा 3, 3 के साथ उसका घर 8, और उसकी बाकी 7। मुजफ्फराबाद में खुल गए 79, 51, 53। 7 का सफ़ा खुला जो इन 3 इंसाओं में मौजूद था। मेरे दोस्तों, उसके बाद मुजफ्फराबाद से पहले 750 में खुला 32, 64, 99। आखिरी इंसा 9 आया, 9 से एक इंसा कम करके लिखा 8, 8 का घर शामिल किया और 8 की बाकी शामिल की 2, 8, 3, 2। ये 3 इंसे हमारे पास आए, और मुजफ्फराबाद ने खेल दिया 37, 0, 297। सफ़ा इंसा यानी 3 इन 3 इंसों में मौजूद था। मेरे दोस्तों, उसके बाद 25, 35, 34 खुली मुजफ्फराबाद से पहले 750 में। आखिरी इंसा 4, 4 से एक इंसा कम करके लिखा 3, 3 के साथ उसका घर और बाकी शामिल की 3, 8, 7। ये 3 इंसे हमें मिले। मुजफ्फराबाद ने खेला 30, 88, 57। सफ़ा इंसा यानी 3 इन 3 इंसों में मौजूद था। अब मेरे दोस्तों, आखिरी 750 का आखिरी फर्स्ट नंबर खुला हुआ है 35, 55, 91। आखिरी इंसा 1 आ गया, 1 से हमने एक इंसा कम करके लिखा 0, 0 के साथ उसका घर और बाकी जब शामिल किए तो हमारे पास इस ड्रा पर भी मुजफ्फराबाद 750 के लिए सिर्फ 2 इंसे मिले, 0 और 5। मेरे दोस्तों, आपके नसीब में होगा, यानी हम सब के नसीब में होगा तो 0 या 5 इन 2 इंसों में से एक इंसा तल्लक आंकड़ा लग के जाएगा, आगे जैसे अल्लाह को मंजूर। ये ले मेरे दोस्तों, जीटीएल के ड्रा के लिए जो थाई लॉटरी का ड्रा होना है 16 तारीख को ही, उस ड्रा के लिए एक रूटीन। मेरे दोस्तों, जब भी थाई लॉटरी के आखिरी सहमाई में एक का क्लोज खुल जाए तो हमने उसका 5वां हिस्सा, उस फर्स्ट नंबर का 5वां हिस्सा अलग कर लेना है।
5वें हिस्से کو الگ کر کے اس کو چھوڑ دیا، اس کی جگہ پہ اس کا گھر مساوی انسا یعنی گھر لکھا، اور گھر ہنسے کے ساتھ 2 کم کر کے 1 ہنسا شامل کر لیا۔ یہ 2 ہنسے ہمیں یعنی تلک جمع آنکڑا ملیں گے۔ ان 2 ہنسوں میں سے کوئی 1 ہنسا جمع آنکڑا بنے گی سال بعد ٹھیک اسی طریقے پہ۔ ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے 1/12/12 کو 11/0/443 کھلی، یعنی 1 کا کلوز آ گیا۔ ہم نے 5واں ہنسا الگ کیا، 5ویں ہنسے کو چھوڑ کے اس کا گھر لکھا 9، اور 9 کے ساتھ 2 کم کر کے 1 ہنسا شامل کر لیا 9 یا 7۔ ان 2 ہنسوں میں سے جمع آنکڑا کھلنی تھی سال بعد۔ 1687/95 کھلی تو 16 کا آنکڑا جو ہے اس کی جمع 7 ہوتی ہے، جو ان 2 ہنسوں میں موجود تھا۔ اس کے بعد میرے دوستوں 1/12/15 کو 91/53/50 کھلی، 5واں ہنسا الگ کیا، 5 کو چھوڑ دیا، 5 کا گھر لکھا 0 کے ساتھ 2 کم کر کے 1 ہنسا شامل کیا 8۔ 0 اور 8 یہ 2 ہنسے ہمیں تلک جمع آنکڑا کے لیے ملے، تو سال بعد کھلی 086/069۔ 0 8 کا آنکڑا کھلا جس کی جمع 8 بنتی تھی، وہ ان 2 ہنسوں میں موجود تھا میرے دوستوں۔ اس کے بعد 16/10/17 کو 2017 کو کھلی 41/34/94۔ اس کا 5واں ہنسا ہم نے 9 الگ کیا، 9 کو چھوڑ دیا، 9 کی جگہ اس کا گھر لکھا 4۔ 4 کے ساتھ 2 ہنسے کم کر کے ہم نے 1 ہنسا لکھا 2۔ 4 یا 2 یہ 2 تلک جمع آنکڑا کے لیے ہمارے پاس ہنسے تھے۔ سال بعد کھلی 20/0/515۔ 20 کا آنکڑا کھلا جس کی جمع 2 بنتی ہے۔ ان 2 ہنسوں میں 2 کا ہنسا موجود تھا۔ پھر میرے دوستوں 16/10/19 کو کھلی 81/25/64۔ 5واں ہنسا 6 کو چھوڑ دیا، اس کی جگہ اس کا گھر لکھا 1، اور 1 کے ساتھ 2 کم کر کے 1 ہنسا شامل کیا 9۔ 1 یا 9 میں سے جمع آنکڑا کھلنی تھی سال بعد، تو سال بعد کھلی 28/60/51۔ 28 کا آنکڑا کھلا جس کی جمع 1 بنتی ہے، اور 1 ہمارے ان 2 ہنسوں میں 1 کا ہنسا موجود تھا میرے دوستوں۔ اس کے بعد 16/11/19 کو 017/223۔ 5واں ہنسا 2 کو الگ کیا، 2 کو چھوڑ کے اس کا گھر لکھا 7، اور 7 کے ساتھ 2 کم کر کے 1 ہنسا شامل کر لیا 5 کا۔ 7 یا 5 جمع آنکڑا تھی۔ سال بعد کھلی 97/26/61، اور 97 کا آنکڑا جو تھا وہ اس کی جمع 7 بنتی ہے، ان 2 ہنسوں میں موجود تھا۔ اب میرے دوستوں پچھلی سال اسی طریق پہ فصل کھلی ہوئی ہے 16/10/22 کو 61/31/06۔ 5واں ہنسا 0 آ گیا، 0 کو چھوڑ دیا، 0 کا گھر لکھا 5، اور 5 کے ساتھ 2 کم کر کے 1 ہنسا شامل کیا 3۔ اب ہمارے پاس 2 ہنسے ہیں تلک جمع آنکڑا کے لیے 5 اور 3۔ انشاءاللہ اس ڈرا پہ جو 16 تاریخ کو تھائی لاٹری میں ہونا ہے، اس کے فرسٹ کھلنے والے آنکڑے کی آپسی جمع 5 یا 3 میں سے ہوگی میرے دوستو۔ یہ نصیب کی بات ہے، آپ کے نصیب میں ہوا تو یہ دونوں روٹینیں کامیاب ہو جائیں گی، اور ان سے نکلتے ہنسے جو کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر نصیب میں کوئی ابھی دیری ہے، کچھ رکاوٹ ہے، تو میرے دوستو یہ دونوں روٹینیں یا کوئی ایک روٹین فلاپ بھی ہو سکتی ہے۔ اور میرے دوستو جو کتابچہ میں تیار کرتا ہوں، اس بار یہ 2 ڈرا ہیں، دونوں کے کتابچے تیار ہیں، اور جو 750 کا کتابچہ ہے اس میں 1 آنکڑا، 1 ٹنڈولا اور 3 پنگوڑے فائنل ہوئے ہیں۔ اور جو تھائی لاٹری کے لیے یعنی GTL کے لیے جو کتابچہ تیار ہوا ہے، اس میں میرے دوستو صرف 1 پنگوڑا فائنل ہوا ہے۔ آگے سارے خریداروں کے نصیب ہے۔ بلال احمد کو دیں اجازت، اگلے ڈرا پہ انشاءاللہ پھر دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔